नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये आयत नंबर 18 और 19 है। अल्लाह फरमाते हैं शाहिदल्लाह, अल्लाह खुद गवाह हैं। अल्लाह खुद अपने आप पे वादहु ला शरीक होने पे खुद दलील हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात, आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमालात, ये सारे के सारे इस बात की दलील हैं कि अल्लाह वादहु ला शरीक है। अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, सारे अंबिया ने भी और सारी आसमानी किताबें भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे जो कमालात हैं, ये सारे के सारे इस बात की गवाही देते हैं, इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। वल मलाइकतु, और अल्लाह के फरिश्ते वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा इलाह और माबूद और कोई नहीं। अल्लाह ने फरिश्तों को बड़े कमालात दिए, बड़ी ताकतें दी, लेकिन वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह के मोहताज हैं। व उलुल इल्म, और शरीयत का इल्म रखने वाले, चाहे वो अंबिया हों, चाहे अंबिया की तालीमात पे अमल करने वाले, सही मानों में शरीयत के आलिम हों। इससे एक इशारा भी मिलता है कि असल इल्म वो है, एक है मालूमात, जिसे आप इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो तो हर बंदे को है। मीडिया पे जो बंदा बैठा हुआ है देख रहा है, उसको मालूमात है, लेकिन ये इल्म नहीं। इल्म वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची तालीमात के मुताबिक हो और उसी के मुताबिक बंदा चले, फिर इल्म है, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं। काइमम बिलक़िस्त, जो इंसाफ पे कायम है, चाहे वो तौरात को मानने वाले हैं, इंजील को मानने वाले हैं, या मौजूदा दौर के कुरान मजीद को मानने वाले हैं। अगर वो उन तालीमात के ऊपर बिल्कुल कायम है इंसाफ के साथ, और इंसाफ का तकाजा ये है कि नबी की सिफ़ात अल्लाह में ना मानी जाए और अल्लाह की सिफ़ात किसी नबी और वली में ना मानी जाए। तो साहिब इल्म जो शरीयत का इल्म रखते हैं, वो भी इसके बात के गवाह हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा मगर सिर्फ वही। क्यों है वो? अल अज़ीज़, जितने कमालात और ताकतें उसके पास हैं किसी और के पास नहीं। अल हकीम, जितने खैर के फ़ैसले वो करता है अपनी मखलूक़ात के लिए, इतने फ़ैसले तो माँ अपनी औलाद के लिए और वालिद अपनी औलाद के लिए भी नहीं कर सकता। इतने हिकमत के भरे फ़ैसले हैं उसके। अच्छा, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये सारी सच्ची तालीमात मिलेंगी कहाँ से? वो दीन इस्लाम से मिलेंगी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी दर्जा मुतय्यन है, अंबिया का दर्जा भी मुतय्यन है, औलिया अल्लाह का भी दर्जा मुतय्यन है, शुहदा का दर्जा भी मुतय्यन है। हर जितने तबकात हैं सब का दर्जा मुतय्यन किया गया।
جو نبیوں کا درجہ ہے وہ ولیوں کا نہیں، جو ولیوں کا ہے وہ شہیدوں کا نہیں، جو شہیدوں کا ہے وہ سب کا، ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ معاملات جو مخلوقات کے ساتھ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہیں۔ دین اسلام یہی بتلاتا ہے۔ اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا، اوت الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، انہوں نے اس ساری بات کے اندر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نبی کی تعلیمات برحق ہیں، دین کی تعلیمات برحق ہیں، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ الا من بعد جاءہم العلم، علم آ جانے کے بعد، چاہیے تو یہ تھا کہ مان لیتے۔ علم میں نے بتلایا کہ علم وہ ہے کہ جو صحیح اللہ اور اس کے رسول کا رستہ بتلائے۔ تو جب جنہیں کتاب دی گئی، جب ان کے پاس وہ علم آ گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسے مان لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بغیم بینہم، وہ بغاوت پہ اتر آئے، ضد پہ آ گئے، ہٹ درمی پہ آ گئے کہ نبی بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں، جو ہم نے ذہن میں سوچ رکھا تھا اس کے مطابق نہیں۔ بغیم بینہم، عداوت پہ آ گئے، ضد پہ آ گئے کہ ہم مکے کے سردار تھے، ہمیں نبی بننا چاہیے، یہ کیوں بن گئے؟ تو اس لیے نہیں مانا۔ وَمَن یکفر، اور کوئی بھی ہو، کسے باشد، کوئی بندہ بھی اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا، آنے والی شریعت کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ جلد اس کے ساتھ اپنا حساب کتاب بے باک کر لیں گے، یعنی چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نہیں مانو گے تو پھر ہم بھی حساب کریں گے ہر چیز کا۔ یہ جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، اگر دین والی نعمت تم ٹھکراؤ گے تو پھر ہم اپنی جو نعمتیں ہیں ان سب کا حساب لگائیں گے۔ یہ سہولیات اسی لیے دی ہوئی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، اگر مان لے تو پھر حساب نہیں ہے، نہیں مانے گا تو پھر حساب ہوگا، اور صحیح کر کے حساب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔